andito mga amo ko, maya't maya may maingay, tas kumakausap sa akin. May ganap shout out ng host at sa lahat from Ading Charles. Salamat Ading Charles. You are wonderful. Ayan, napapa-English na si ano, si Jander. Muchísimas gracias, Jander. Thank you so much. Ayan, napapa-English na yung ating ano, yung friend from Brazil. ¿Ese marido está trabajando o está con...? No, está aquí en casa, está en la sala. Está viendo la tele, Jander. Esto es mi territorio, la cocina. Él está viendo la tele. Él ya no trabaja. Mi marido ya no trabaja, Jander. Nag-end ka na naman na Charles, yun nga daw. Mi marido ya no trabaja, Jander. Está aquí en casa. Ya no trabaja. Está en casa. Naku, pag makikita ako ng mga, yung mga professional cook na kung paano ako mag-cut, naku, pagagalitan nila ako. Ako naman importante makapag-cut ako. Huwag lang makat yung kamay ko. Diba? Oh, inang, nawalan ako ng net. Ay, ganun ba, Charles? Ayan, ang dami ko ng nakat. Green and red. Hello, Manny! How are you? Saludos! ¿Cómo estás? Ayan. How are you, Manny? ¿Você trabaja en casa o...? No, Jander. Bueno, yo trabajo poco. Trabajo muy poco, Jander. Solo 9 horas a la semana. Pero la mayoría estoy aquí en casa. How are you, Manny? Hanggang ngayon, wala pa net yung wifi namin. Ay, nako. Paano kapag nag-play ka ng mga videos natin, Charles? Sayang naman kung data yung ginagamit mo. Salamat sa harang, Bunso. Kikinig ating at ako'y magsampay. Ay, naku, Bunso, hindi na yan, magdra-dry. Sa bagay, kung naman, may sampayan kayo sa loob, okay lang. Disculpa, no te preocupes, Jander, está bien. No hay problema, Jander, está muy bien. Somos amigos, ¿verdad? Pues eso. Cuando un amigo, pues es normal que tú preguntas, ¿verdad? No hay ningún problema, Jander. Estoy bien. Yo trabajo poco, Jander. Yo estoy más en casa, sobre todo por las tardes. Bien, ocupado. Planning for the next semester. Oh, are you on vacation now, Manny? I'm so sorry I didn't visit your channel for a while, but I will try to visit later on, okay, Manny? Ayan, sabi daw niya, Ading Charles, wala ka bang trabaho ngayon? Mamaya mag-ano ka kaya? Kung hindi mag-LS si Bunso mamayang gabi, mag-ano ka? Mag-StreamYard ka kaya? At akyat kami. Sabay ganun. Mini college break. Oh, okay. How many days break, Manny? Here the Christmas break is on, I think, until next week. My children, they have classes until 20 or 23.